अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ज़ायका निराला। ज़ायका निराला में आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार से डोनट्स। बिल्कुल बाज़ार जैसे डोनट्स घर पे तैयार हो जाते हैं। बस आप लोगों ने करना ये है कि जिस तरह से मैं आप लोगों को रेसिपी बताऊं, आप लोगों ने रेसिपी स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल वैसे ही फॉलो करनी है, तो आप लोगों के डोनट्स भी बिल्कुल बाज़ार जैसे ही तैयार होंगे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। डोनट्स बनाने के लिए हमने लिया है 400 ग्राम्स मैदा, 2 टीस्पून इसमें ईस्ट के शामिल करेंगे। मैदे को अच्छी तरह से छान लेना है, उसके बाद ही इसमें ईस्ट शामिल करना है। ईस्ट डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून चीनी, 1 से 2 चुटकी हम इसमें नमक के शामिल करेंगे, 1 अंडा डाल देंगे। अंडे के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसे गूंद लेंगे जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं। पानी हमने नीम गरम लिया है। नीम गरम पानी हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमने जो इसमें ईस्ट शामिल की है वो जल्दी से एक्टिव हो जाए और हमारी डो को कम से कम टाइम में राइस कर दे, उसको साइज़ में डबल कर दे। पानी हमने एक साथ नहीं डालना है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। आप लोग देख सकते हैं मैं कितना कम कम पानी डाल रही हूँ। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स करते रहेंगे और गूंदते रहेंगे। इसकी डो हमने सॉफ्ट सी तैयार करनी है, इसकी डो हार्ड ना हो। चार से 5 मिनट तक इसे इस तरह से अच्छी तरह से गूंदते रहेंगे। 4 से 5 मिनट बाद जब हम इसे गूंद लेंगे अच्छी तरह से, तो इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा के हम इसे रख देंगे। 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल इस तरह से सब तरफ लगा के अब हम इसे रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए, राइज हो जाए अपने साइज़ में। जब तक डबल नहीं होगी हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। अच्छी तरह से कवर करके रख देंगे ताकि इसमें एयर वगैरह ना जाए और डो जल्दी से राइज हो जाए। अब हम इसे 40 to 50 मिनट्स बाद चेक करेंगे कि हमारी डो राइज हुई कि नहीं। जैसे ही हमारी डो राइज हो जाएगी, चाहे वो 40 मिनट्स में हो या 50 मिनट्स में हो या 60 मिनट्स में, कभी कभी 1 से 1.5 घंटे में भी होती है, बस जैसे ही डो राइज हो जाएगी, साइज़ में डबल हो जाएगी, हम इसे यूज़ कर लेंगे। हमने डो को बहुत घंटों के लिए नहीं रखना है। हम जितने घंटों के लिए डो को रखेंगे उसमें ईस्ट की उतनी ज़्यादा ही स्मेल आ जाती है। मैंने 50 मिनट्स बाद चेक की तो मेरी डो ये तैयार हो चुकी है, बिल्कुल फूल चुकी है। आप लोग देख सकते हैं अपने साइज़ में डबल हो गई है। अब हम इसे दोबारा गूंदेंगे, इसमें जो भी एयर बबल्स होंगे ताकि वो निकल जाएं। 4 से 5 मिनट हम इसे दोबारा गूंदेंगे। अब हम हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और उसको इस तरह से हाथों से गूंदेंगे, मैदे में रोल कर करके गूंदेंगे इसे। 4 से 5 मिनट गूंदने के बाद हम इसे बीच में से कट कर लेंगे और इसके 2 पेड़े तैयार कर लेंगे बड़े से। इसके पेड़े मैंने अब ये बना लिए हैं। अब पेड़ों को हम कवर करके अच्छी तरह से रख देंगे ताकि इसमें एयर वगैरह ना जाए 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि पेड़े भी अपने साइज़ में डबल हो जाएं, फूल के राइज हो जाए अच्छी तरह से। जितना हम रेस्ट दे दे के डोनट्स को तैयार करेंगे आटे को, हमारे डोनट्स उतने अच्छे ही तैयार होंगे। 15 मिनट्स बाद मैंने ये कवर हटा दिया है इसके ऊपर से, जो मैंने कपड़े से इसको कवर करा था। आप लोग देख सकते हैं पेड़े साइज़ में डबल हो चुके हैं। अब हम इसे बेल लेंगे हल्का सा मैदा डस्ट करके। हमने इसे बहुत पतला नहीं बेलना है, इसको मोटा ही रखना है साइज़ में। अभी मैं ये छोटे वाले डोनट्स बना रही थी, मेरे पास छोटा वाला कटर था तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा इस तरह से रखा है। मैं दोनों साइज़ के आपको डोनट्स बना के दिखाऊंगी, छोटे वाले भी और बड़े वाले भी। आप लोग के पास जिस साइज़ का भी कटर है या किसी जार का, आप इस तरह से ढक्कन भी ले सकते हैं। किसी भी चीज़ से बस सर्कल शेप में इसे कट कर लेना है। इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे।
اس کے بعد ہم یہ ایک چھوٹا سا کیپ لیں گے بوٹل کا اور اسے سینٹر سے اس طرح سے کٹ کر لیں گے۔ ہمارے ڈونٹس کا شیپ یہ آ چکا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس آٹے کو بھی دوبارہ یوز کر لیں گے، اس کا پیڑا بنا لیں گے اور بیل کے دوبارہ اس کے ڈونٹس بنا لیں گے، ہم نے اسے ضائع نہیں کرنا ہے۔ اب ہم نے جو ڈونٹس اپنے کٹ کرے تھے سائزز میں، اسے دوبارہ سے اس طرح سے ٹرے میں کور کر کے 10 سے 15 منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ وہ بھی سائز میں اپنے ڈبل ہو جائیں۔ اب میں آپ لوگوں کو بڑے سائز کے ڈونٹس بنا کے دکھا دیتی ہوں۔ یہ چھوٹے سائز کا ڈھکن ہے اور یہ بڑے سائز کا وہ ویڈیو میں صحیح طرح سے آیا نہیں ہے۔ اسے بھی اسی طرح سے کٹ کر لیں گے، پہلے بڑے ڈھکن سے اور پھر بیچ میں چھوٹے ڈھکن سے اس کو کٹ کر لیں گے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈونٹس کا شیپ آ چکا ہے۔ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ اس کی میں نے موٹائی کتنی رکھی ہے۔ وہ تو چھوٹے والے ڈونٹس بنائے تھے تو وہ تھوڑے پتلے بھی تھے۔ یہ دیکھیے اس کا سائز اتنا ہونا چاہیے، یہ اتنے موٹے ہونے چاہیے۔ اب ہم اسے بھی ریسٹ دیں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے تاکہ یہ اپنے سائز میں ڈبل ہو جائیں، یہ اور پھول کے موٹے ہو جائیں گے۔ بس جیسے ہی 10 سے 15 منٹ کے بعد اس کا سائز ڈبل ہو جائے گا ہم اسے فرائی کر لیں گے۔ کوکنگ آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے۔ آئل ہم نے پورا گرم کر لینا ہے، نیم گرم آئل میں ہم نے ڈونٹس نہیں ڈالنے ہیں، بس یہ 1 سے 1.5 منٹ میں فرائی ہو جاتے ہیں، اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے۔ اب ہم اسے آئل سے نکال لیں گے۔ اسی طرح سے ہم نے اپنے سارے ڈونٹس تیار کر لیے ہیں۔ یہ بڑے سائز والے ڈونٹس ہیں اور یہ چھوٹے سائز والے۔ اب ہم اس کے اوپر چاکلیٹ کی اور شوگر کی کوٹنگ کر دیں گے۔ نارمل چینی لے کے میں نے اسے پیس لیا تھا، جو ہمارے گھر میں دانے دار چینی ہوتی ہے اسی کو میں نے پیس لیا تھا، اور اب اس طرح سے میں نے چھوٹے سائز والا ڈونٹ لیا اور اسے اس طرح سے چینی میں رول کر رہی ہوں۔ اچھی طرح سے چینی سب طرف اس کے لگنی چاہیے۔ اسی طرح سے ہم سارے ڈونٹس کو تیار کر لیں گے اپنے۔ اب میں نے یہ دوسرا ڈونٹ لیا، اسے نارمل جو چاکلیٹ ہوتی ہے اسے میلٹ کر لیا تھا، اسے کچھ بھی نہیں کیا، بس مائکرو میں رکھ کے میلٹ کر لیا تھا اس چاکلیٹ کو، اور اس کے بعد اس طرح سے یہ اسپرنکلز اس کے اوپر لگا دیے ہیں۔ چاکلیٹ میں ڈونٹس ہم نے ہاف ڈپ کرنا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک سائڈ پہ چاکلیٹ ہے اور ایک سائڈ سے ڈونٹ بالکل پلین ہے۔ اس طرح سے اسپرنکل لگا دیں گے اور ہمارے یہ ڈونٹس اب تیار ہیں۔ آپ لوگ چاہیں تو چاکلیٹ کے ساتھ اسپرنکل کی جگہ اس کے اوپر بادام وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں یا کرشڈ کوکونٹ وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں، آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ڈونٹس کی ریسیپی کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، سائیڈ میں بیل کا آئیکن ہوگا اس کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت سارا دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔